JK asin koyela lagi. Suminat sih. Ini jawab hewan yang kayak sini, kasih demand tunggu, demand boleh sini dia komite sungguhan, JSC dan JARC dia komite milau jung, kasih sungguhan, Joint Action Rehabilitation Committee, Joint Action Committee. Kayak centanai 8/7/2022 tarikgo, Tribal Welfare Minister December jung, Line Department soke asal lagi jatuh কিছু যেচিনি demand তমনা বড়াও গসিনা খা গসিনা মানে পরে তাবো অনেক মাসুম থাকা তাক ফোন জন্য কোনো ওই যেচিনি demand ন কাছা ফোন জন্য ফোন খাজে যাবো কেবল নেবাঙ্গে চ তিনি 28/10/2022 তারিখ চ তিনি কাছা হাইনে হাই जों लाइन डिपार्टमेन्टआव जत चिठी बुरिफिउखा चिठी दिबाय परे ताबो जों ताबो चाइता समय ताबो जों हाइने हाय ओबनो जों जतनो सिजन बागै प्रेस मिट खालायखा प्रेस मिट बोलते तब चिनी उजे डिमांड गुलानो जो तब माने नाखे याखेबो जों किन्तु 9/11/2022 तारिख के चिनी आसाम आगरतला रोड ओ चंपनगर ब्रिजनो जों कासलायसिना जत दलतिनि ओ दुइटा कमिटिनि जत बेनिफिशियार दं जत बेनिफिशियार तै बेनो जों आरो जागा जों जत उपस्थित मुस्लामनायसिना tam डिमांड दंमोन डिमांड नम्बर डिमांड दं आं के चिनी डिमांड के एक नम्बर डिमांड खा demand cikon ek number demand khap tigari and gutari work by phone ni bagai ke demand number 2 kha providing power pillar agriculture department ni power pillar manan bagai demand number 3 kha providing PMAYG house nob ni bagai sini jara ditani sampai no mai ni demand number 4 ke chief minister Rawan Mission Scheme ke joto cini jitanis suku cini jitanis ya agi cung bolong borok khai jong cini jono jita health khainai jono maicharonai kharonai jono khoborinai borong no phono cini loge uduloi joto no maronai mana obar ground nata ada ke khlai lekha ke te kasa kha cini jara je age je case tongne ramo o je case pen ni tore na joto no good ni case no case ses ke pani mari nei